반갑습니다. Encantado de verles. 오늘 제목 읽을게요. Leamos el título del día de hoy. 예수 그리스도의 교회. La Iglesia de Jesucristo. 예수님이 계시는 곳이 하나님 나라라고 말씀했어요. El lugar en donde está Dios, la palabra dice que ahí está el reino de Dios. 또 성경에는 예수님이 계신 곳을 교회라고 했어요. Y en la Biblia dice que en el lugar en donde está Jesús, ese es la iglesia. 그래서 예수님을 영접한 한 개인이 교회다. Por eso cada uno de ustedes que han aceptado a Jesús, ustedes son la iglesia. 그래서 말씀을 듣는 우리 렘넌트들이 그리스도의 교회입니다. Por eso los remanentes que están escuchando ahora mismo la palabra son la iglesia de Jesucristo. 창세기 1장 27절에 보면 하나님이 자기 형상대로 이랬습니다. Si vemos en Génesis capítulo 1 versículo 27 dice que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. 영이신 하나님이 사람을 지으셨어요. Dios que es espíritu creó al hombre. 육체를 가졌지만 영적인 사람으로 지으셨어요. Claro, tienen un cuerpo físico, pero los creó como un ser espiritual. 그래서 하나님의 인격을 소유한 하나님의 자녀입니다. Por eso son hijos de Dios que tienen la personalidad de Dios también. 지금 말로 하면 하나님의 계시는 성전, Si lo decimos ahora mismo en nuestros términos, son el templo de Dios. 하나님의 교회지요. Y es la iglesia de Dios. 그래서 이때는 예수님이 십자가에서 우리 문제를 해결해 주기 전이기 때문에 Esto es antes de que viniera Jesucristo y que muriera por nuestros pecados en la cruz. 하나님이 함께 하시다가 이 사람이 죄를 지으면 떠나게 되어져 있어요. El ser humano estaba junto con Dios, pero cometieron el pecado y quedaron separados de Dios. 그래서 하나님이 이 사람에게 이제 말씀으로 통치하세요. Y Dios en ese tiempo gobernaba a estas personas por medio de la palabra. 다스리고 정복하고 번성하고 Y les dijo, fructificad, multiplicad y señoread, 땅에 충만하라 했어요. y llenad toda la tierra. 물고기도 공중의 새도 땅에 움직이는 것도 다스려라 이랬어요. Dijo, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 사람에게 그런 걸 주시면서 이 사람을 하나님이 다스리세요. Entonces Dios dio estas bendiciones a estos primeros seres humanos, pero ese Dios mismo es el que señoreaba sobre estos seres humanos. 하나님 형상을 가졌고 하나님이 주신 다스리고 정복하는 복을 받았지만 하나님은 아니에요. Claro, recibieron la imagen y semejanza de Dios y la gran bendición de señorear, multiplicar y señorear, pero ¿qué pasó? 하나님의 말씀에 순종해야 돼. Ellos tenían que escuchar y obedecer la palabra de Dios. 그래서 이 사람에게 하나님이 동산의 모든 나무의 실과는 마음대로 먹어라. Y Dios le dijo a ellos que pueden comer de todos los frutos que están en el huerto. 오직 한 가지 선악을 알게 하는 실과를 먹으면 정령 죽을 것이다. Pero solamente no coman del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirán. 에덴 동산의 모든 것을 위임하셨어요. Y ciertamente lo construyó el jardín del Edén para ellos. 그래서 선악과를 먹지 않는 이 말씀을 아주 중요하게 붙잡아야죠. Por eso ellos debieron de aferrarse como muy importante a la palabra de que no coman del fruto del conocimiento del bien y del mal. 그런데 에덴 동산에 사탄이 뱀 속에 들어갔어요. Pero en el jardín del Edén, Satanás entró en medio de una serpiente, 자기 모습을 감추고 속이는 거죠. ocultando su propio aspecto para poder engañar. 모든 나무의 실과를 먹을 수 있지만 선악과는 먹을 수가 없다. Claro, Dios dijo que pueden comer de todos los frutos, menos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. 근데 마귀의 성품은 속이는 자, 거짓말하는 자, 죽이는 자. Pero vemos que Satanás vino para matar, hurtar, destruir y engañar. 여자를 유혹하죠. Y tentó a la mujer. 선악과 먹으면 안 죽는다. Si comes del fruto del bien y del mal, no morirás. 눈이 밝아진다. Se abrirán tus ojos. 하나님처럼 된다. Seréis como Dios. 그 말에 속은 거예요. Y la mujer escuchó esto y quedó engañada por esa palabra.
마귀의 말대로 그렇게 보여줬다. porque así fue mostrado la palabra del mismo diablo. 선악과 따먹었어요. Y esta mujer tomó el fruto del conocimiento del bien y del mal, 하나님의 말씀은 1.1획도 틀리지 않아요. porque ninguna coma de la palabra de Dios es incorrecta. 그대로 성취돼요. Toda la palabra de Dios, toda se cumplirá. 그래서 마귀하고 두 사람이 짝이 되어져서 하나님이 먹지 말 선악과를 먹고 둘이 연합이 되어진 거예요. Entonces estos dos seres humanos tomaron del fruto del conocimiento del bien y del mal y quedaron separados de Dios. 하나님을 아는 영이 떠나가고 이제는 마귀가 이 사람을 장악을 한 거예요. Y se fue el espíritu que estaba en ellos que les permitía conocer a Dios. Y ahora Satanás viene a dominar sobre la vida de esos seres humanos. 하나님의 영을 받고 하나님을 예배해야 하는 자가 마귀의 영을 받고 마귀 예배하는 자가 되어졌어요. Antes ellos recibían el espíritu de Dios y daban adoración ante Dios, pero ahora reciben el espíritu del diablo y dan adoración al diablo. 이것을 죄다라고 하셔요. Y a esto se le llama el pecado, 원죄. el pecado original. 마귀 자녀가 되어버렸어요. Ahora son hijos del diablo. 그래서 로마서 3장 24절 모든 사람이 이 사람 이후에 모든 사람이 Que después de estos primeros seres humanos, dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. 불신앙의 죄를 짓고 마귀 자녀가 되어버렸어요. Tuvieron la desobediencia y quedaron separados de Dios y ahora son hijos del diablo. 이후로 모든 사람은 마귀가 죽이고 망하고 하는 나쁜 영이 인간을 계속 괴롭히는 거예요. Y después en toda la humanidad está este espíritu maligno que está continuamente conllevando destrucción al ser humano. 그래서 사단의 손에 시달리다가 결국은 지옥을 가는 거예요. Y al final, después de vivir oprimidos por el diablo, los seres humanos van al infierno. 지옥도 마귀를 가두는 곳인데 마귀에게 끌려서 가는 거예요. Claro, el infierno fue creado para encarcelar al diablo, pero como los seres humanos viven arrastrados por el diablo, al final van al infierno. 너무 억울하고 속상한 일. Esta es una situación muy lamentable, muy triste. 근데 마귀하고 헤어지면 안 되냐? 그럴 수가 없어요. Y entonces ellos no se pueden separar del diablo con sus propias fuerzas. 하나님을 모르게 되고 마귀를 하나님처럼 믿고 사는 거예요. Porque el ser humano no conoce a Dios, pero vive creyendo y sirviendo al diablo sin saberlo. 그래서 보이는 우상이나 또 보이지 않지만 사람 속에 들어와서 자꾸 마귀를 섬기게 만들어요. Y también vemos que a través de estos ídolos visibles, aquí entra el diablo y está obrando. 그래서 하나님께서 이 마귀의 일을 멸하고 구원의 길을 여셨습니다. Es por eso que Dios abrió el camino para la salvación y vino para deshacer las obras del diablo. 그래서 하나님이 직접 찾아오셨어요. Por eso Dios personalmente vino a buscarnos. 사람은 마귀를 이길 수 없기 때문에. Porque el ser humano no puede vencer al diablo. 마귀를 멸하기 위해 오셨어요. Pero Dios vino para deshacer las obras del diablo. 그래서 예수님이 오셔서 마귀의 일을 멸하셨어요. Vino Jesús para deshacer las obras del diablo. 하나님의 말씀을 불신앙하고 마귀를 따르는 것은 죄다 했어요. Porque el pecado es desobedecer la palabra de Dios y es seguir al diablo. 그 죄를 대속하기 위해 대신 십자가를 지셨어요. Y para rescatarnos de este pecado, Él mismo vino y murió en la cruz. 그래서 예수님이 대속의 죽음을 통해서 죄와 사망의 법에서 빠져나올 수 있어요. Claro, por medio de la muerte de Jesús en la cruz, ahora nosotros podemos ser libres de la ley del pecado y de la muerte. 한번 죽는 것은 정해졌고 죽으면 다시 살 수가 없어요. Ciertamente la palabra dice que cuando mueran una sola vez está establecido que venga el juicio. 영원히 지옥에서 고통받아야 돼요. Y después de la muerte tienen que recibir ese sufrimiento eterno en el infierno. 그런데 예수님이 사망의 권세를 이기고 부활하신 거예요. Pero Jesús venció el imperio de la muerte y resucitó. 모든 사람은 이 세 가지 문제에 묶여서 고통받고 영원한 지옥의 형벌로 끝이 나요.
Entonces muchas personas viven bajo el poder de Satanás, el pecado y el infierno y viven continuamente en sufrimientos y al final morirán e irán al infierno eternamente en el juicio. 그런데 예수님이 그리스도 일을 하셨어요. Pero Jesús vino para hacer la obra del Cristo. 마귀를 멸하시고 하나님 떠난 죄를 해결하고 죽음과 지옥의 형벌을 끝을 내셨어. Vino para hacer las obras del diablo, vino para solucionar el problema de estar separados de Dios y también para solucionar el castigo del infierno. 이 세 가지 문제 때문에 인간은 만 가지도 넘는 문제의 고통을 받아요. A causa de estos tres problemas, el ser humano está sufriendo en gran manera. 그런데 예수 그리스도께서 이 세 가지 근본 문제를 해결하셨어. Pero Jesucristo vino para deshacer completamente fundamental esos tres problemas. 그래서 이 세 가지 문제 때문에 온 그 많은 문제도 해결이 되는 거예요. Y entonces, a causa de esos tres problemas fundamentales, se solucionan también todos los demás problemas. 그래서 예수 그리스도는 모든 문제 해결. Por eso, Jesucristo es el solucionador de todos los problemas. 그래서 우리에게 필요한 것이 많지만 가장 먼저 예수 그리스도가 주인이 되었어요. Claro, nosotros necesitamos muchas cosas, pero primero necesitamos que Jesucristo sea el dueño de nuestras vidas. 그래서 다 이루신 예수님이 나를 영접하면 이랬어요. Entonces Jesús, que dijo consumado es, dijo a todos los que le recibieron. 그리스도를 영접하면 모든 문제에서 해방과 자유예요. Entonces, si aceptan a Jesucristo, serán libres de estos problemas y recibirán la libertad. 일생의 가장 중요한 선물. Ese es el mayor regalo más importante en la vida. 예수 그리스도예요. Y Él es Jesucristo. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님 아버지, Dios Padre, 하나님 떠나서 estamos separados de Dios, 마귀에게 장악되어 dominados por Satanás, 고통받고 살다가 viviendo en sufrimiento, 지옥의 형벌을 받는 recibiendo el castigo del infierno 영원한 저주를 y esta maldición eterna. 예수 그리스도가 Pero Jesucristo, 다 해결해 주신 것을 Él lo solucionó todo. 지금 믿습니다. Y creemos ahora en esto, 예수님을 나의 구주로, que Jesús sea mi Salvador, 주인으로 que sea el dueño, 내 영혼 속에 영접합니다. y lo acepto en mi espíritu y alma. 하나님의 자녀로 Como hijo de Dios, 영원한 이 축복을 y que esa bendición eterna, 내 것으로 누릴 수 있도록 que lo pueda disfrutar como algo mío. 하나님 은혜 주세요. Dame gracia para esto, por favor. 예수님 이름으로 기도합니다. Oro en el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 그리스도를 한 번만 영접하면 이 영원한 문제가 끝이 나요. Si aceptan una sola vez a Jesucristo en sus corazones, entonces esos problemas se van a solucionar eternamente. 그리스도의 영이 속에 들어온 거예요. Ahora el Espíritu de Cristo viene a morar en ti. 마귀의 영은 떠나갔어. Y el espíritu del diablo se va de ti. 재앙과 저주에서도 해방됐어. También eres libre de las maldiciones y desastres. 죽음과 지옥의 형벌도 해결되어졌어. También he solucionado el castigo de la muerte y del infierno. 이 땅에 살면서도 하나님 나라 축복을 누려요. Y mientras vives en esa tierra disfrutas la bendición del reino de Dios. 이제는 예수님과 함께 있기 때문에 예수님의 이름으로 재앙 저주를 가져다주는 마귀를 이길 수 있게 되었어. Entonces ahora como estás junto con Jesús, ahora puedes vencer al diablo que trae toda maldición y desastre en el nombre de Jesús. 이 어마어마한 비밀을 이제 누리는 거 남았어요. Este gran misterio ahora solamente queda que disfrutemos de ello. 예수님을 영접한 우리를 보고 마태복음 16장 18절의 이 말씀이에요. Y esa es la palabra que Jesús nos dice a nosotros que hemos aceptado a Jesús en nuestros corazones. 영접한 사람을 보고 교회다 이랬어. A los que han aceptado, ellos son la iglesia. 이 교회를 마귀가 절대로 이길 수 없다 했어요. Que sobre esta iglesia el diablo absolutamente no puede vencer. 그래서 예수 믿는 개인이 교회예요. Por eso cada uno de ustedes que creen en Jesús son la iglesia. 예수님을 모신 사람이 모이는 예배드리는 곳도 교회라. El lugar donde se reúnen aquellas personas que dan culto y que creen en Jesús, ese lugar también es la iglesia. 여기에 예수 믿는 사람이 아닌 마귀 자녀가 여기 모이면 여기
마귀회가 되어지. Entonces, digamos que si aquí no hay ningún hijo de Dios y se reúnen puras personas no creyentes, entonces eso se vuelve una reunión del diablo. 예수님을 모신 사람이 모이는 것을 교회라. Por eso, la persona que cree en Jesús y que se reúne con otros creyentes, en ese lugar es la iglesia. 그래서 이 건물에도 하나님이 역사하세요. Por eso, en este lugar, edificio, también Dios obra. 우리가 있는 내가 가는 가정도 예수님을 믿는 내가 있기 때문에 가정도 교회라고 할 수 있어요. Entonces, a causa de ti que crees en Jesús, en tu familia, ese lugar también se vuelve la iglesia de la familia. 예수님을 믿는 내가 있는 곳이 교회예요. En el lugar en donde tú estás, a causa de que crees en Jesús, ese lugar es la iglesia. 이 가정에 예수 믿는 사람이 없으면 여기도 마귀 소굴인 거죠. Pero digamos que si en esta casa no hay ninguna persona que cree en Jesús, ese es un lugar del diablo. 그래서 예수 믿는 한 사람 너무 중요한 거. Por eso, una persona que cree en Jesús es muy importante. 예수님을 믿는 한 사람이 있는 그 가정과 그 주변에 그 예수님의 빛으로 어둠이 물러가요. Entonces, a causa de eso, una persona que cree en Jesús, en esa casa, en esa región, a su alrededor, resplandece la luz de Jesús a través de él y las tinieblas son ahuyentadas. 그래서 엄마나 아빠나 가는 그 직장도 También, en el lugar de trabajo a donde va el papá o la mamá. 예수 믿는 사람이 없으면 사단이 장악한 곳이죠. Si es un lugar donde no hay ninguna persona que cree en Jesús, es un lugar donde es dominado por Satanás. 예수님이 함께하는 사람이 일하고 모이고 예배하면 여기도 교회다. Pero si aquí se reúnen las personas que creen en Jesús y dan culto ante Dios, aquí también se vuelve la iglesia regional. 그 지역 교회가 돼요. Se vuelve una iglesia regional. 그래서 이 그리스도를 믿는 사람이 가는 모든 곳이 교회가 되고 그 다음에 무너지는 곳이죠. Por eso, en cada lugar a donde va la persona que cree en Jesús, es ahí se vuelve la iglesia y las tinieblas son quebrantadas. 그래서 하나님이 이 산질 모든 종족이 그리스도를 알 수 있도록 전파하라 했어요. Por eso, Dios, para que las 237 naciones y las 5,000 tribus conozcan a Dios, dice Dios que proclamen Él y por todo el mundo y predicad el Evangelio. 마가복음 16장 15절에 만민에게 Por eso en Marcos capítulo 15 versículo 16, y por todo el mundo. 이 내용을 알고 이 축복을 누릴 수 있도록 전파해라 했어요. Y predicar el Evangelio a toda criatura para que puedan conocer este contenido. 그래서 전도와 선교라고 해요. Y a esto se le llama el evangelismo, las misiones. 왜 그러냐 되느냐? ¿Por qué será que es así? 이 복음을 모르면 마귀가 누르고 억압하고 고통을 줘요. Si no conocen el Evangelio, al final las personas vivirán oprimidos, afligidos, en sufrimientos por el diablo. 그래서 사도행전 10장 38절에 예수님이 이 마귀에게 눌린 자를 고쳐주셨어요. Hechos capítulo 10, versículo 38, por medio de Jesús, fueron liberados los que estaban oprimidos por el diablo. 예수님이 제자들에게 부탁하고 이제 승천하시고 이 일을 맡겨주셨어요. Y esta obra es que Jesús se la encargó a sus discípulos y entonces Jesús ascendió al cielo. 그 제자들이 또 제자들에게 이것을 남기고 가셨어요. Y esos discípulos se lo encargaron a otros discípulos y a otros discípulos. 그래서 그게 우리에게까지 온 거예요. Por eso es que el Evangelio ha llegado ante nosotros. 렘넌트에게 전달되고 있어요. Y ahora está siendo transmitido a los remanentes. 그래서 예수님은 온 천하에 이 사실을 믿고 또 다음 세대 이 사실을 계속 말할 수 있는 제자를 찾으세요. Por eso continuamente busquen a los discípulos que hablen del Evangelio a todas las personas y que también lo hablen a la siguiente generación. 그래서 나는 예수님의 소원을 품은 예수님의 제자. Por eso tú debes ser el discípulo de Jesús que pone el deseo de Jesús en tu corazón. 예수님의 소원은 모든 사람이 사실 알기 원해요. Y el deseo de Jesús es que todas las personas conozcan quién es Jesús.
모든 사람은 마귀에게 눌려서 억압당하고 고통받기 때문에 Porque todas las personas viven oprimidos en sufrimientos por el diablo. 예수 그리스도 이름만 부르면 거기서 해방되고 자유를 얻을 수 Pero 있습니다. si clamas en el nombre de Jesús, ahí puede venir la verdadera libertad y dejarán de estar oprimidos. 그래서 렘넌트들도 꿈을 꾸세요. Por eso, remanentes, sueñen ese sueño. 나도 예수님처럼 Al igual que yo, quiero creer en Jesús. 마귀에게 눌려서 Quiero a los que están oprimidos por el diablo. 고통받는 사람에게 예수님 전하는 Que pueda ser esa persona que transmite a Jesús hacia los que están en sufrimiento. 예수님의 제자가 될 거야. Y que yo seré el discípulo de Jesús. 꿈꾸며 기도하세요. Oren soñando este sueño. 성령이 우리의 이 기도와 꿈꾸는 것을 이루어 주세요. Y el Espíritu Santo conllevará el cumplimiento de la oración y de este sueño. 사실은 이것은 하나님의 소원이에요. A decir verdad, este es el deseo de Dios. 빌립보서 2장 13절에 그런 말씀이 있어요. Y es lo que dice la palabra en Filipenses capítulo 2 versículo 13. 하나님이 자기 소원을 우리 마음에 담아 두신다 했어. Que Dios puso su buena voluntad en nuestros corazones. 그래서 내가 예수님의 제자가 되고 싶고 전도하고 싶다는 하나님의 소원이에요. Porque Él es el que produce el querer como el hacer. Por eso, si nosotros creemos en Jesús y si queremos ser discípulos de Jesús, Él produce este querer en nosotros. 그래서 하나님의 꿈을 우리가 꾸는 거죠. Por eso, ahora soñamos el sueño de Dios. 그래서 정말 예수 그리스도의 비밀을 깊이 깨닫고 누리고 전도자 되게 해주세요. Por eso, oren para que de verdad puedan ser los evangelistas que entiendan profundamente, disfruten el Evangelio. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님 감사합니다. Dios, te damos gracias. 복음의 비밀을 알게 하시고 Gracias por permitirme conocer el misterio del Evangelio. 복음 가진 자를 증인으로 삼으시는 Por tomarme para ser un testigo que posee el Evangelio. 그래서 237 어디든지 Por eso, en cualquier lugar de las 237 naciones, 복음 운동 원하신 하나님 el movimiento del Evangelio que deseas tu Dios. 중남미 46개 나라에도 También en los 46 países de Latinoamérica, 복음 운동이 el movimiento del Evangelio. 가정에서 En las familias, 지역에서 en las regiones, 직장에서 en los trabajos. 일어나게 해주세요. Que ahí se levante, por favor. 중남미 모든 사람이 Que todas las personas de Latinoamérica 복음 듣고 escuchen el Evangelio. 구원받을 수 있게 해주세요. Y que puedan recibir la salvación, por favor. 제자들이 일어나게 해주세요. Que se levanten los discípulos, por favor. 예수님 이름으로 기도합니다. Oro en el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 응답해 줄 하나님께 영광. Demos la gloria a Dios que nos dará la respuesta.